Tatipana munatilat kuyakana kahichuru hayatun kani urun kautana taipisata paxis semana satukun tasiu haraki pachahak ataki wasaraki haukata takemuna sinyampi humanakaruha arun anip hapun sumawa ukamaha hichakucha yatiunakampi kayan abhanyani hichaha San Martín sulka suyuro porins abhanyani han akasiwinakasa kachakan haut harakitaina halusa tayasa papa playa distrito uhitanat akasiyan kataina ha ukatua alcaldesa irisip irina karuha janab aprita sasa maitz arakitaina ha unihanyani el desastre de playa Milo que eche el huracán. Akam tuku aragitaina hajusti ukachakan wal pun purin taragitaina ukam kik paraki thayas wal tok taragitaina ni akim satunga katanaka ukam aragitain papa playa iska markan bajo wallaga chakat San Martín sulka suyut pesqaiput chikanir khama warurun sti ukama karagitain ukatuka chakan sti wila masinaka hal purin tipan sual mul khasib haragitaina ukam kik paraki thayas phirpun ukachakan sti tok taragitaina Kitinagati kuerta ipin irnaqab karagitaina hupanagasti ukachakat pachiati asinip harakina kunati wal jautanagatua kukonax tayak ab karagitaina. Ni la pared no le han echado mucha mezcla. No le han echado mezcla eso. Como de mi construcción ha caído. Ukama kipan ukachakan stikim sabatak wila masinakaw khan kust ata sakata sip haragitaina ukam kik paraki pesqatun ka pesqan utanakaw khanis kust ata karagitain ukamas ukachakat pas khana janif harakin yupayjen udas ukachakan khani kust ata karagitain ukam kik paraki anchawis khani ut karagitain sasin khana janif harakin Soy la sangama marcair piris tiamapt aumait karagitain defensa civil taipir ukam kik paraki koer taipiro Ukataipi tiamapt abhanyapatak maquinaria nakampi ukam kik paraki kunayana katih walicha sinyapatak wakis karakis pa ukanak ukamas karpanak abhanyapatak kitinagati han kust atapkarak hupanagatak erinak gobierno regional taipit comité de emergencia taipit unyano kapharagitain ukam kik paraki tarapoto municipalidad taipit uihapharagitaino Hichaha kosko sulka suyuro porins apanyani yaki sinyaraki wakune hamatiha akansa ninasa akantara kitaina koka uhitanakana akchapiha tambo machay uka chekana bombero naka policía naka uka kikaraki marka chirinaka upanaka unina hiwayan takiha sarap hataina ha aka sulka suyu uhitana ukamasa tayasa sintiraki utkataina uka upanaka hastain upanaka amt hataina sintit akasiwina kaitap hataina en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, Checaujitala. Hichahai kachekaro porins abhanyani yaki sinyarakiwa mawar meja droga asiul sanakaruja mamutun utaruja apantañ munataina jamás tokenaja chimbote nuevo chimbote chakaujitanaja ma utasa akachakanja katja yasira kitainaja kunateja hancha kapanakasa utjara kitainaja ukatja pronavi ukachakarusa churatarakija unijaña Kaniu yakas karagitain kimsa kil droganak sabantay munas kakiragitain kachi kachakana Cristo Rey mutuñotani kasul kasuyon ukat kathap karagitain Ana María Sulka Hurtado pusitun kapusin maranero huparusti kitenagati seguridad taipinir nakapkarak hupanaka ukathap karagitain hupasti kunampitit aksasita karak ukan nailuna kaparu apantain stiukanak yanaragitain Huparusti tia marija muint abharakitain ukam kik parakiu los merqueros de cachique ukataipitaraquitainoa. Kananchani bharakino akunati apna karagitaina ukamas yaknakarushura ragitain ukamas ukamutun utar alhan drogyatiragitain. Ukamutun utan hakata siragitainoa ukakot ektiri Edwin Vidal Leiva Peralta Huparusti loco Edwin kamuint abharakitain. Ukajakansti hupau makil drog katokaña paragitain. Nuevo Chimbote Marcan, Acautasti Hakatasirak, Sector 6, Urbanización Bella Marchacana. Hichasti Acaut, Apna Kapharakiniu, Katharakiniu, Programa Nacional de Bienes Incautados Taipita. Ukamkik Parakiu, Ministerio Público Taipitu, Jamás Derechos Humanos Taipita. Mimar llamayo parsinsti policiana katia paragitaino allá tunka tunkani kilos clorhidrato de cocaína. Panaxtiwal chakaru y manda paragitain. Ukamkik paragiu kajakan katunta paragitain Josué Caballero Oxolón jupasti pusitung kapusin maranera kitain. Ukaut uy harakitain. Huchar kirinakau santa chakan maip haragitaina ukautaste estadon amparapan kanyapataki. Ukautarusti drog imap karagitain imantap karagitaino ukatu kamanakasti maita haragitain.
Hichaha yatiau maicht ayap kanyani kun hamasa hichapa chanakanja hanwalts awinakaja utjas karakiwa ukatwa fiscalía taipitja kitinakateja corrupción ukachakana katjaña irenakapjeja hachap irinaka funcionario sutins atajupanakaruja ya tunkaru antutaño amtapjataina kunateja akajucha Richard Swin utjatapata ukamasa kunanakasa masai masai aruma jueves uruja Jupanakaja Jucha Arcañ Uta Taipita Kititija Yani Sánchez Iskija Jupawa Arsunira Kitainaja Kunjamatija Yat Jatatanaka Taipita Patricia Dávila Karen Roca Diana Tamashiro Mauricio Salas Lincoln Matos Aura Elisa Quiñones Miriam Morales Ukakip Karaki Richard Cisneros Aka Amtawisti Jupanakaja Hachap Anjat Hatai Taipita Jupanakaja Amtap Harakitainaja Ukamo Yat Hatatanakaruja Antutaño Jupanakaja Kamachis Unihtasisa Amtup Hatainaja Yatinta Sipka Kiñani Munat Hilat Kuyakanaka Ukamawa Akachakatsa Utharakiwa Kikipati Akachekama An Uta Taipita Kitinakateja Kikipana Corrupción Ukachakana Irenak Apri Amtup Harakitaina Hayatunka Paxi Kitinakateja Mutun Utaruhis Antasini Hayat Hatatanakata Kitinakateja Akachakana Utjaski Miriam Morales Oscar Vázquez Liliana Chaname Richard Cisneros Jupanaka Hanche Capa Irena Catapata Kunapachateja Akanja Utjanaja Cisneros Ministerio de Cultura Ukachakana Hausutana Aka Hanwaltzawi Utjatapata Fiscalía Taipitza Jupanakaja Arsunip Jarekeja Arsuinaka Taipita Yatjata Sineja Ukama Kunanakas Lapita Ipitja Yakanakasa Uñakipa Siñapa Pataki. Hichaha yadin asipka kinyani maicht ayap kanyan yatiu taipita wal haniu his atsipachaha kuna pachasa bono katokt anyatakisa kaltanek sasina sawar uru kallanta sineja aka segundo bono familiar universal sutins ataja achapeja haniwa Kolke apsuño taruja saraña hanite o kama haniwa walhanisa tanta chasiña takisa kun jamasa unijaña. Gobierno Taipita bono universal pakala pataga soktatung sules kolke churenya takisti kusam tawinakau inokaniraki ukama tunka uro oktubre faksitwa hakena karuja cuenta ukaparu kolke churajrakini. Kolke huchata harakini oktubre faksit pusi warankapu utanakaru. Tunka uro oktubre faksit nairakat semana noviembre fakskama uchatrakini. Walha hakenaka kolke iman utanakaru han makata panyana kapatakisti. Pa urut wa kolke churarakini kunhamati deine ukaro kelkantataki ukathama ukaruraki kimsatung uro oktubre faksinwa ayuna kataki hilir hakenakataki ukakik paraki han kumar hakenakataki autunakata aparakini. Yakatuqetsti uhasini pxarakiwa hisk't'asiñatakisti hawsap pxarakismawa tunka kimsaqalqo maya ukahakubiru hanukasti internet ukataypirus mantap pxarakismawa kimsa.bonofamiliaruniversal.gov.pe ukataypiru hanukasti kimsa.buf.gov.pe ukataypirusa. Sale un nuevo bono y al toque quieres ir al banco. No vayas. Qhepatuqirusti churasipka kiniwa paqalq'uru noviembre faqsinsti billetera digital ukataypiru kolqeqchura pharakini ukakik paraki banca celular ukataypirusa taqpach app ukachaqanakarus kolqeq uchatarakini tunki hanugaj yape ukachaqanakaru ukanakampiu yanapta asip harakiñanej haqenak bono uka kolqep katuqasip hañapataki Pesca uro diciembre faxitsti cuenta DNI ukataypiru kolqeqchura pharakini kitinakati Banco de la Nación hichamakatapkani hubanakataki tukuy ñatakisti tunka pescan uro diciembre faxinwa haqenakaja makatap pharakispa kolqeyman utanakaruja katuqas ñatakija Ministerio de Trabajo kataypitsti qananchani pharakiwa anchitasti papataka pescatun waranqa haqenakawa utatpachir naqasip ksasa hanukatsti akañan qaus pachana pusitsti 15% ukharujit khatrakitaina han irnaqirinakaja hanukatsti hichaja hukatukata irnaqañ qallanta pharakiwa
Munathilat kuyakanaka yati uhtana hakuisa akchapina hakitina kateja página web ukachakarusa mantanta sipkarakisma hakitina kateja absurit sarapjataja takpacha amtatanaka umaraña satakeja hiwasaja yakapjañani mira kunasa mascarillas usata ajanus imkatsata hayasa ukayaka puniñani ñan kaususti utjaskakiu haniu chakit mira munathilat kuyakanaka yakapjañani chuymacha sipjañani kunañan kausus wasitatsa akantas kakispawa mira yak apjañani wasitats humanakaruja haus ayapjapunusmaja ukamaja yatin asipka kiñani Martín Vizcarra hachajiliri malkusasti hupaja ars anirakija kunijamatija patunka kimsa kalkun sarak uru julio paksika maja kimsa waranka Ikiñanaka usitaipinja Perú suyusanja utjani usasina ukatwa akchapinja pataka pescatunka ventiladores mecánicos samaña yanap tzawija kitenakateja akchapina ingenieros Universidad Católica Taipitja inox aprija ukanaka lakirts arakitaina hañan hauson pachana kupaja anchitaja takinkas kiuhani ujiwasa haitap kañan sasa ars anirakijakun jamasa unijañani. La pandemia no ha sido todavía derrotada. Usuja agankas kakiwa, hadira wachaktuya kiti, virus iska la okalusa hiwasa taipinkas kakiwa, takenin piwa harkakasip hayasaja, akauso wasita tahan tuktuya patakeja harkakasisip kakiyani. Suyusanja, yanka usuja lihu ainasht eatawa, ukatja, wasitata han tuktuya patakeja irrakasip kakiyani, komara sarrakasip hanyasatakeja, aka yanka usutja harkakasisip kakiyani, sasirwa kanasht nirakina, Martín Vizcarra Balcuja, Pilar Macetti, komara yataki ministrap ekterin piwa, pataka pescatunka ventiladores mecánicos sata, ukaragua uichtaparakina, Perú suyusanwa lurtaparaki, Pontificia Universidad Católica del Perú hach eatiña uta taipira yatjatirira Kawa kushalur abharakitaina. Patunka kimsa khalkhuri urura gasarageri Julio Paxerja ya kimsa warankarak hait atapana sasirwa sabharakta hukampi hithat ataska kiniwa ya papataka urura kajewa ukapacharagarwa akayan kausoja tohtuweja ukapacharakatsipansa aluja ganewa Pataka pescatunka ukamayana kawa, sabaqueña, yarapt ayatakiwa, masi, wakichawi taipitwa, lurt abhataina, compañero, hanukaja compañera, aymara aruna, ukakip karaki qichwa arunsa, masi ukabarakiwa, ankaja suragarja kurjabasa lurt atajanya ukabaru lurt atarakiwa, dijemit taipitja, ukarakaja abnakata ahpana, sasinwa saripharaki, empresas privadas sata, taipitwa kulja irtapharakitaina lurt abhanyabatakeja, kimsa pataka ukama, akaya nakawa, churata akaraki, Kini kauchapi markaba sira kasati COVID-19 usumpe usunta tapjeja huparakaro kult abhayapataki. Takpachalimpe mayashtasis kuraraksa kuslurt absnach ukatja hadikiwa akat akisinya urura kanja mayachasitaja irnaqapksnati harukaja hukampi chamtasis mayrakataru suyusa irptaña takeja mayachasita irnaqasipkakiyani. Takpacharimpe, chamtawimpe, yanapt asiwimpewa, hutiri mararakana, kurahan askirakasahan utanya pataki, mayachasita irnaqasipkakiyani, sasinwa pukat enirakina. Hichaja sulka suyuna kasaru purint abhanyani arequipa sulka suyun hakim zapataka sohtatunka pakalkuni hakenakawa nyan hausumpija usunta tasipkakiwa hupanakampiwa pataka kimsa tunkuwaranka kimsa kalak pataka liatuntunka hakenakawa usunta ta haprijauka kipkaraki pahawaranka pataka hiwatanaka sa utjarakiwa hichaja mokewa sulka suyuru purut abhanyani anchit kamaja patunk liatunkan waranka kimsa pataka pakalktunka sohtani hakenakawa usunta ta haprijauka kipkaraki pusipataka patunka llatunkani hiwatanaka sa mastokenja takna sulka suyuru purint abhanyani anchit kamaja tunka kimsa kalkun waranka llatun pataka pakalkuni hakenakawa usunta ta haprijauka kipkaraki pesca pataka kimsa kalktunka hiwatanaka sa utjarakiwa. Yatinta sipkakiñari munathilat kuyakanaka ukamauma yatio apps anipjarakija diario el peruano taipina mahkamachis apps atarakija kitina kateja usur warminakataki ukamasa ñuñuir wawanak
taikanakataki sasina hupanakaja kitinakateja utanakapatsa irenakasipkaspaja ukamasa licencia con goce de haber sutins atas ukas ukatay pimpisa ukamasa hupanakaruja sanipjija kikipachasa una pachanakasa irenakaintaipitja hupanakaruja yanapts anija unijañani. Diario El Peruano ukaruya tiabe hapsuta haraki kamachi patunka kimsakalhunech usa positunka kimsakalhune maihtayata ukanasti usurir nakiri warmina karuya na parakini akiri maihtawin piste ñuñuir taikanakasti yanapt asip harakiniwa akiri kamachimpeja ukama hupanaka irnakayipata hanhitakaphaña pataki maihtawih utherakiu ukatoqet palas karaktano kimsatung mayan chusa pesqatung mayan ukahakubin ukah askiwa kisirirakiu ukan khananchirakiu hane usur warmina karuk yanap kanait khanukah ñuñoir warmina karus yanap parakiniu ukam hichast panin pacharu yanap harakinih akiri maihtayat kamachisti kaukir warmina kati usuripki ukamas ñuñoiripki hupanakatakirakiwa ukama hupanakasti utanakapatsa irnakap harakispawa ukama samara harakispawa kolqekatuqañampi hanukatste uka irnaqañpachanakasti qhepapachanakanwa phoqachasip karakispaja Irna Hermin Kirenakas Hichach Uñaki Paparakiñapao, Ukam Empresa Pan, Usur Warminakat Uti, Hanukah, Ñuñuir Warminakachuti, Ukanak Uñaki Bausin, Utatpach Irnakasipkaspat Uka Hanich, Ukanakas Uñaki Paparakiñapao, Ukamat Usur Warmir, Ukamas, Aswawan Warmir Yanapañataki. Akiri Kamachisti Wakisirakiniwa, Kunapachataka COVID-19 yang Hausu Tikani Ukapachana. Ukam kik paraki irnakain toke ministerio, ukama sunafil hupanaka uñaki paparakine, pokasis kitakir kamacheh ukay hanicha ukanak tokeja. Ukamawa yanap awisa ñuñur warminaka ukakipkaraki kitinakateja usurisipki hupanakatakisa wakis araki ukhusawa ukamaja yatin asipka kiñani mawa kichawisa utjaraki tainaja aka Palacio Inca del Cusicancha ukachakana akakamaja ministro de Cultura Alejandro Neira Jupawa por araki tainaja ukama yanap awinaka lakir añataki kitinakateja sarana kawisa Cusco sulka suyuna chamt asipki irinakasti pero ayllu chakata hupanakajat apharakitaina ukamasa ma oraqi kitinakatija akachakana qollanak taypita itañanak taypita irenak asipki hupanakaja mayanap awiu katoq apjataina kun jamasa anchitaja ñanqawsun pachana hupanakaja hanwal awin kapjiusasina Cusco sulka suyunja anchitkamaja pesqapataka paqaltunka payani haqinakaw hupanakaja katoq apjaraki akayanap awsasina ministro Neira Jupaja Arst Anirakeja Hachap Iri Sulka Suyuta Kunanakasa Amoinok Asipki Wakis Añatakisa Machu Picchu Mantanta Ñataki Yakaujitanaka Kunja Sutinija Arqueológicos Ora Keujitanakana Cusco Sulka Suyuna Ukamasa Hist Arasiñapatakeja Jupanakaja Takpacha Amtatanaka Jupanakaja Uñanok Asipkeja Yatinta supka kiñari munat hilat kuyakanaka pataka yatung tunka yatungkani marasa pokanta tapata marina de guerra hupanakaja ukamasa pataka pusitunka mayani combate de angamos uka amt asina Martín Vizcarra hach hiliri malkusasi hayaits iwa arunt iwa kunjamateja marina de guerra hupanakaja ñanqawsun pachano askiwa irenak abhana ukamasa kunanakasa kitinakateja kachakana warminakasa pero suyusan hupanakaja kusraki walurt asipki sasina ukamasa kikipasa chachanakatsa warminakasa hupanakaja nairaru sarant asipki sasina Ukamaskapuni hayaits apjañani warminakasa nairaru mistusksna wayatin asipka kiñani Congreso de la República Taipina hupanakaja apsup jarakeja makamachi panka taipita ukamo kitinakateja kolke akachakan ust apjija kimsa marana kamañ uta taipina kana kitinakateja akachakan kasipkija askichasiña takeja akanja kusaraki ukitinakateja ullansa huk ampisa ults apjaña patakeja wakis atarakiwa unijañani Nakati utanakan khiparapkana kanyang khospachana hupanakasti uyarap harakitainawa ukama walhaniwa kunapan kanakasa uyarap harakitaina ukama maqawqawru nakakiwa utharake IGB ukanaka hanchurañataki kitinakati pankanaka alhapki hupanaka ukatwa kamach luraño tataypitsti makamachiw inokap harakitaina haqinaka ullasipka kiñanaka pataki
Chihlawin iya usap harakitainaw patak patung payan kamach luririnak. Ukat hani ukitis han mun karakitainat. Ukamas hani ukitis han kams karakitainat. Ukamambiwa kiram tabih inokap harakitain. Uka kamachisti pankal hrinakaru yana parakini. Ukama hupanakasti kim samaranakawa. IGB ukanakasti hanchurap harakiniti panka alhatanakatha. Ukama takpach editoriales hupanaka. Ukamampisti pankanakasti haniwa chaninakapah hithat karakiniti. Ukamkik paraki kaukirpank inokirinakati alhirinakati ma marana pataka pescatunga uite ukap subkana hupanagasti yanapau katukap harakiniwa. Uñaki peñarakitan hichaj ukam tawinaka fokasis kituka hanich ukanaktok ukat kim samarampis hupanakar yana peñatakij amtasirakij ukat ukamaranakar uñaki peñaraki fokasis kapunit ukay hanich ukam pankal hirinakar yana paskakiñatak. Akiri kamachisti pokatarakiwa, ukama fondo libro ukarusiana parekiniwa, ukasti Ministerio de Cultura kuataipitua sartayaraki, ukama hichasti tunka sohtani warankap solis koljiwa, mamaran hachurarakini, ukama wakichawinaka lurasipkakiña pataki, ukama patunka % fondo libro kuataipitsti, bibliotecas públicas ukachakanakaru churapharakini, ukam gikparaki kaukawanakant uyayanaka utiki ukauhanakaru. Ukanakah yana para kineo, yatakan utanakan panganak uthanya pataki, ukamas hicha pankanakampi, ukakik para kimarkachirinakas, ukachakar makatap hanya pataki, pankanak inak maitas nyataki, ukamas uyaki panyataki. Yatakan utanaka, ukakik para ki yatakirinakasti, akiri kamachimpisti yana pasip harakinewa. Utharaki utungka sohtan warankap, Ministerio de Educación hupanakar juratabat, ukanakampi hupanakah yatakan utanakan, walha pankanak uthanya patakih iranakap harakini, ukamas ukachakanakan, kusa pankanaka uthanya parakih, kunaiman maihte yatanakampi. Ministro de Cultura Alejandro Neira hupasti Hayel Tarakiwa Akiri Yatiavija, ukama hupasti Twitter ukataipirus kalkantarakinwa, kunihamate Akiri wakichavisti inokatarakiwa, kamachiluririnaka ukakik paraki ejecutivo ukataipita sumpach irnakatanakapatha sasa, ukamati chasti pankanakasti Nairakataru sartayatakiskaniwa. Hicha kamach maihtea tampisti Ministro de Cultura hupasti Sapamara Marzo Paxina, kamachilurañu tataipiru makatarakine, ukansti yatiarakiniwa amtawinakah pokasiskit ukayhanicha ukanaktoke, ukakik paraki akasuyuna pankal hrinakasti chakaparutir nakasipki ukayhanicha ukanakas yatiarakiniwa. Pataka pakalkoni iya usawimpi kimsa kalkohani umunapkanati kimsa si haniraki arsubhanati ukamwa Kongreso taipinha mahakamachi absubhija ukamwa yatichirinaka kitinakatija carrera pública magisterial taipina nombrados yatichirinaka wasitata kuts aniphaña pataki kitinakatija pawaranka tunka pusin marano hite katapjanaja ukamwa aka amtawinia tunka pusin waranka yatichirinaka kitinakatija hite katapjana hani título ukani phatapata ukamasa yakepanakas examen hani utukuntap karakitainati pokap karakitainatu ukatwa kupanakarusti hite kapjatainaja Ministerio de Educación taipitja redes sociales Twitter taipitja ars anirakeja kunjamatija akam wasitatia tichirinakasti kuts anipjaspaja hankuna examen utjatapata akasiwina akayatichau yatekan utana uthayas paxasina ukamo nia kim zapataka waranka yatekirinaka ukupanaka hanwal tsawinkaspaj ukamasa yatekau yatichau taipina. Yatinta sipkakiñani kitinakateja koliri pri red de salud puno sulka suyuta hupanakasti uña chanaka apsup hataina hatunka kimsa kalko ujitanakana wata kuata ukakipkaraki kapachika distrito ujitanakana yatip pataki korini pachati akchapinja arsénico mercurio yakana campisa kuna pachateja ak apshapjanaja chojo uña champiwa hupanakaja yatipjaneja ukama kitinakateja akanipri hankunani wilamasinaka kunatija febrero paxina akachakanja utjanaja yatjatawinakasti uñas atarakinija serper laboratorio ujitana Arequipa marcata kuna pachateja akaja yatias janeja ma paxi saraka wirua yatisinija kitinakasa akakorini pachacha hanicha.
Pichajapun osulka suyoro purins apjañani Universidad Nacional de Juliaca Hach ayataka ñutata ipitja ars anipjaraki kimsa tunka mayani sarak uru taipisata pjasina mayiri examen de admisión virtual taipitja lurt asirakinija papataka kimsa kaltunka ukana kataki uthij sasina kitina kateja kachakaru mantanta pjanij mira is anif ma sodwal ukau utjanija kitina kateja hankun walinaksa lurt asipta unijapjatama ukamasa uñanok tarakinija Ministerio Público ukakipkaraki Defensoría del Pueblo Taipita. Miramuna tilat kuyakanaka hilpachaja yateqirina hiwasa hayati uhtana humanakati hankun ukanaka uñasipka tamja mas sodwar uka uthija mira yakap hanyani ukamaja yatin asipka kiñani markachirina kasti akaja aunaru sarap harakitaina hachama churasiñata kiñan khausun pachana hilpachaja mankap hataina ukamawa hupanakaja uñanok apharakija hichaja anka markanak aunans urupsa amtap harakitainaja ukato Ministerio de Agricultura Taipitja sumrakiwa wakis ataina kunaimana mankanaka aunan utjatapata unijañani. Kayu arrebosado tejita hanuka jarrellino kauna jamang anaka oraketat pachau aski wakisirija kayat pachawa makoto hakinaka anka markata waranka yatung patakayatung tunga sohtani kaunana uru pasapa payir viernes uru taipisata pjaxiwa sanipjija ukamwa kumaraña satakija hayal tsañawa. Kauna haski kusa manqarakiu, ukamas kusa vitaminas ukanakanirakiu, aminoácidos, proteínas ukanakaniu, ukanakastillema, ukakikparaki clara, ukachakanakan haqatasirakiej. Ukamas kauna jalejwitaki lloqotaki ukaraki nahirataki sa aski wakisiriwa, ukamaja kunaimana maratakiwa kumaraskakiñatakiwa, hilpachaja ñanqawsun pachana manq'apjija, ukama qanais asineja. Nairakat pakal vaksinakan pawaran katunkan maran pataka positung kaunanaka mangkap harakiritaina hakinaka ukat hicha maran patak positung kimsan kaunanaka hakinaka mangkap harakiya ukanaka stakinaka roh aski ucaman charakiya. Ministerio de Agricultura kunaimana kaunata manqanaka San José Jesús María Taipichakana uñachayiqa. Hichajayatiau maixtayap jañani eko anatau taipita arsup jañani Perú kakipkaraki Paraguay hupanakaja eko anatap jataina paya jalanta yasip jataina akaja clasificatorias akaja Qatar pa guaranka patunka maya payani untawiro jamayir aken jajani ukuna jalanta wisa utkata natimastokenja ukata André Carrillo hupaja pescatunka payani Qataru ukakipkaraki kim sakalaktunka pescanik ataru jalanta yataina jamastoketja Paraguay anka markata eko anatirinaka ja Ángel Romero hupawa soktatunka soktanik atan ukakipkaraki kim sakalaktunka mayan atanwa jalanta yarakitainaja. Hichuruja wankun uruparakiwa ukatokuna amtatanakasa uthija uñjañani. Wali kusau sasin monatakipan wanksti ang kamarkanagat pachmainip harakitain. Ukat ukuy wanyampisti wal hawila masinekaw sarnak harakitain. Huning markat pach yaputoket pektir ministro Jorge Montenegro kanastan karakino akurati amuit apkarakitain wama proyekto chamanchan. Ukasti amuit atakarakitain wakunatih kimsa kalqosul kasuyunakan uywasinya bataki. Ukabat wila masinakas sarnak apkhanya batak chamanchapkhanya bataki. Akam tasti amuyata karakitain tunka kimsan warang pesqapatak wila masinakataki. Ukataipit wankonakasti kuspach sum iwata karakinu kasti amuit atakarakiu estadounidense marka kampurian kamas yakha marka nagampir alhasinya pataki. Montenegro pektirih kamas unih karakitain wakunati ma koto warminakar kunati hupanakasti wank uiwap karakitain. Hupanakarusti utauchuras karakitain wankonakatak huertas iskamarkan jauja provinciana.
Ministro Kananjan Karakin kun hamati irna kata karagitaina ya plurina kampu kamkik para kiwa uiwa chirina kampi. Ukastima program taipit amanjas karagitain ukataipits utanak curap karagitain ukamkik para kiwa kol kanagats uyara kata karagitain. Utjarakio Fondo Agroperú, Ukast, Pusipatak, Pusitung, Warangkap, Soles Coljarakio, Ukam Mamar Maitasidat, Kim Sachaka Pesca por ciento, Ukakiu Churaraxna, Ukast Monarquio Patak Solisats, Mamarat, Kim Sasulis Chikatanikiu Churaraxna, Hani Ukamak Naira Hutikirin. Hisa ya putoket pektiriste unyarok karagitain umasarawin, ukastiniaki warang kim sakal patak pescatun kasoktan lokanakanira kitain. Amuyata karagitain no kim sakal patak hectáreas ya punak lorap batak, chaman batak. Munathilat Cuyacanacau, Canacana, Uyatiwinacaja. Amigos y amigas, terminó las noticias en Aymara. Ahora le damos la bienvenida a nuestra compañera Jessica Edo. ¿Cómo estás, Jessie? Brisaida, muchísimas gracias. Como todos los días, con toda la energía para poder difundir la información en nuestras lenguas originarias. Muchas gracias por el pase y, por supuesto, agradecemos a nuestros amigos de Lengua Aymara. Y continuamos con nuestro Runasimi, nuestro Miski Runasimi. Ya está con nosotros, Ñujanchik. Adelante, Jessie.